नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु 2025 द्वितीय चंद्र ग्रहण 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लगे जाऊँगी। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन एही वर्षर द्वितीय चंद्र ग्रहण लगे जाऊँगी। तेबे चंद्र ग्रहणर समय कौन रहिब, भारत में तथा आम ओडिशा रे एहार प्रभाव रहिब कि नाही। दर्शक बंधु ग्रहण समय रे एवं ग्रहण सरिबा परे आपण माने कौन करिवे एवं कौन करिवे नाही, ता सहित केउ केउ राशिर व्यक्ति मानक उपरे एहार प्रभाव पड़िब से विषय रे मध्य एही वीडियो रे मु आपण मानको बताइबा पई जाउछि। आपण माने हुएत एही विषय रे अनेक सारा वीडियो देखि सारिलेनी, किंतु तथापि भी आपण मानक मनरे प्रश्न रहुअछि जहाँकि एही वीडियो माध्यम रे आपणक मनर समस्त प्रश्न दूर होइजिब। सेथिपई आपण माने एही वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने शेष पर्यंत न देखिबे तेबे आपणक प्रश्नर उत्तर को पाई परिबे नाही। सेथिपई आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती, जदि आपणक पाखरे चंद्रग्रहण पूर्वर यह वीडियोटी पहुंची सारी तेबे बहुमात्रा रे शेयर करंतु, जहाद्वारा आपण माने मध्य अन्य माननको सतर्क कराई परिबे। दर्शक बंधु 2025 रे दुईटी चंद्रग्रहण एवं दुईटी सूर्यपराग लागिबा पई जाउछि, जहाँकि प्रथमे आपण माने जानिथिले मार्च मास दोल पूर्णिमा दिन वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण लागिथिला एवं 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन को वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण लागिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु मु आपण मानको कहि रखिबाकू चाहिबी जे ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण को अशुभ बोली माना जाइथाए, जहाँकि एहा पूर्णमी तिथि रे ही संगठित होइथाए। चंद्रग्रहण द्वारा प्रकृति एवं मनुष्य द्वारा बहुत बड़ परिवर्तन देखिबा पई मिलिथाए। यही परिवर्तन भल एवं खराब उभय प्रकारर होई पारे, किंतु वैज्ञानिक मतरे देखिबाकू गले चंद्रग्रहणटी गोटिए महाजागतिक दृश्य भाव विवेचना करा जाइछि। जेतेबेले पृथ्वीटी चंद्रंकर गोटिए सरल रेखारे आसी जाइथाए सेतेबेले चंद्रग्रहण बोली माना जाइथाए। दर्शक बंधु मु आपण मानको कहि रखिबाकू चाहिबी जे 7 सेप्टेम्बर रे जो चंद्रग्रहणटी लागुअछि यह संपूर्ण चंद्रग्रहण हेबाकू जाउछि, जहाको पूर्ण ग्रास बोली कुहा जाइथाए। एमिति रे पृथ्वी चंद्रमा को संपूर्ण भाव ढांकी देव। दर्शक बंधु वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहणटी सेप्टेम्बर मास 7 तारिख अर्थात भाद्रव मासर पूर्णिमा तिथि रे लागिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु चलंतु जानिबा एही चंद्रग्रहणटी केउ केउ जगार दृश्यमान हेब। तेबे मु आपण मानको कहि रखिबाकू चाहिबी जे एही चंद्रग्रहणटी भारत रे दृश्यमान हेब। एही संपूर्ण चंद्रग्रहणटी भारतर समस्त राज्य एवं ओडिशा रे मध्य दृश्यमान हेब। एहा व्यतीत एही चंद्रग्रहणटी संपूर्ण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिम एवं उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण आफ्रिकार पूर्व अंचल रे देखा देब। एबे आसंतु जानिबा एही चंद्रग्रहणटी केतेबेले लागिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु भारतीय समय अनुसार एही चंद्रग्रहणटी 7 सेप्टेम्बर राति 9:57 रे आरंभ हेब एवं मध्यरात्रि 1:26 रे समाप्त हेब एवं एही चंद्रग्रहणर संपूर्ण अवधि 3 घंटा 28 मिनिट 2 सेकेंड रहिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु एही चंद्रग्रहणर सूतक काल कहिबाकू गले आपण माने जानिचंती प्रत्येक ग्रहणर 9 घंटा पूर्वरो हांडी छाड़ होई जाइथाए एवं जो देश मानकरे एही चंद्रग्रहणटी देखाजिब सेठारे मध्य सूतक कालर मान्यता रहिछि एवं एही चंद्रग्रहणटी ओडिशा रे मध्य दृश्यमान हेब। सेथिपई ओडिशा रे मध्य सूतक काल मान्य हेब। तेबे हांडी छाड़र समय रहिछि 7 सेप्टेम्बर 2025 द्विपहर 12:19 रु आरंभ होई मध्यरात्रि 1:26 रे शेष हेब। दर्शक बंधु ओडिशावासी एही महाजागतिक दृश्यटी को
ରାତି 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 12:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପାଖାପାଖି 82 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ସୂତକ କାଳ ଏବଂ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାବଧାନତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ପୂଜାପାଠ, ଆଳତି ଏସବୁକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଘୋର ପାପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତିଟି ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗଛଲତା କିମ୍ବା ଫୁଲଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିପରୀତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ନଖ, ଦାଢ଼ି, ଚୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପାକକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଫଳମୂଳ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି ସାରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ କିଛିଟା ଦାନ ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ପରର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରହଣର ଛାୟା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣଟି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଛୁଙ୍କ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ସାଧା ହେବ ଆପଣମାନେ ସେପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତେଲକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମଜନିତ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳି କରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରିବା କାଟିବା କିମ୍ବା ସିଲେଇ କରିବା, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
दर्शक बंधु एमिति किछि लोक अछंती जेउमाने ग्रहण समय रे तास जुआ एपरि किछि मनोरंजन परि कार्य को खेली थांती। आपण माने केबे हेले भी ग्रहण समय रे एपरि जिनिस को खेलंतु नाही। आउ गोटिए कथा आपण माने ग्रहण लागिथिबा समय रे बाहरर कौनसी खाद्य को खाइबे नाही एवं ग्रहण समय रे सोइबा मध्य बारण करा जाइछि। किंतु गर्भवती महिला वृद्धा शिशु एवं रोगी माननको एही नियमटी लागू होई न थाए। ग्रहण समय रे आपण माने कଳି झगड़ा लागंतु नाही। ता सहित परर अमंगल पर चिंता पर चर्चा ठारो दूरेई रुहंतु। दर्शक बंधु यह थिला ग्रहणर संपूर्ण विवरणी। जदि आपण माननको भिडियोटी भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करी बहु मात्रा रे शेयर करंतु एवं आपण मानक मनरे जहाँ भी किछि प्रश्न रही अछि ता कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचारि परिबे एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे। आजि पई रहुछि नमस्कार।